नमस्कार बंधुरा शर्मिला सबिता आपनादेर सकलके स्वागत। आमरा अनेक बांगालिराई तो माछ छाड़ा खेतेई पारी ना एकदमई भात। और बाइरे जा गरम पड़ेछे ताई भाबलाम आज माछेर एकदम हालका पातला झोल बानिये आपनादेर साथे शेयर करब। आज आमी दु रकम माछ दिये एकटा पातला झोल बानाबो किछु सब्जी दिये, और सेई रेसिपिटाई आपनादेर साथे शेयर करछि। ताई प्रथम थेके भिडियोटी शेष पर्यन्त देखबेन, अनुरोध रइल। भालो लागले अवश्यई एकटा लाइक कमेंट एंड शेयर करबेन और चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाकबेन। चलुन ताहले आजकेर रेसिपि शुरू करा जाक। सबार प्रथमे एकटा मिक्सार जारे दिये दिलाम किछु गोलमरिच, दिये दिलाम मौरी, दिए दिलाम किछुटा धने और दिलाम गोटा जिरे। समस्त गोटा मशलाके एकटू जल दिए एक पेस्ट आमी बानिये निये एटाके साइड करे राखबो। एरपर दुटो रुई माछके आमी नुन हलुद माखिए भालो करे एकटू मैरिनेट करे रेखे देबो। एरपर किछु छोटो मौरला माछो नियेछि, तार मध्येও अल्प परिमाण नुन और सामान्य एकटू हलुद गुঁড়ো दिए माछगुलोके भालो करे माखिए एगुलोकेও आमी एकटू साइड करे रेखे देबो। एरपर एक कड़ा गरम करे ताते परिमाण मतो सर्षेर तेल दिए नुन हलुद माखानो रुई माछगुलो आमी दिए दिलाम। एबार जखन एकटा साइड भाजा हो जाबे तखन खुंतिर साहाज्ये आर एकटा साइड आमी एइभाবে उल्टे निये दुटो साइड लाल लाल करे भेजे आमी तेल थेके तुले नेब। देखुन आमी एइभाবে किन्तु माछगुलो भेजे तुले नियेछि। एरपर ओई तेलेই एकटा शुकनो लंका, हाफ चामच पाँच फोड़न, आलू दिए दिलाम, काँचकला दिए दिलाम, गाजर और पेঁপে समस्त किछु भालो करे नाड़ाचाड़ा करे निये दिए दिलाम केटे राखा झिंगे और परिमाण मतो नुन। নুন দেওয়ার পর সমস্ত সবজিগুলোকে কিন্তু ভালো করে আগে একটু ভেজে নিতে হবে মিনিট দুয়েক ধরে। তারপর যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখনই দিয়ে দেবো এখানে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। হলুদ গুঁড়ো দেওয়ার পর ভালো করে সমস্তটা মিশিয়ে নিয়ে যে মশলার পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম সমস্ত গোটা মশলার, সেটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে মিক্সার জারটা ধুয়ে অল্প একটু জল দিয়ে আবারও আমি সমস্তটা ভালো করে একটু কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো জল এখানে দিয়ে দিলাম। যেহেতু এটা হালকা পাতলা ঝোল হবে তাই একটু বেশি পরিমাণ জল দিয়ে এটা ঢাকা দিয়ে দিলাম সেদ্ধ করার জন্য। দেখুন ঢাকনা খুললাম 5 মিনিট পর, কিছুটা দেখুন সবজিটা সেদ্ধ হয়েছে। এরপর আমি দিয়ে দেবো এখানে নুন হলুদ মাখানো মৌরলা মাছগুলো। এইগুলো আমি কিন্তু এখানে ভাজলাম না, ডাইরেক্ট একদম এখানে ব্যবহার করলাম। এরপর আবারও 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট পর যখন ঢাকনা খুলছি তখন মাছগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে আর মোটামুটি সমস্ত সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গাজর পেঁপে একটু খুন্তি দিয়ে কেটে দেখলাম সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর আগে থেকে ভেজে রাখা রুই মাছটাও কিন্তু আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে ঝোলটাকে এবার মিনিট 5 মতো ফুটিয়ে নেব। মিনিট 5 ফোটানোর পর দেখুন আজকের এই হালকা পাতলা ঝোল কিন্তু পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এই গরমে এই রকম মাছের ঝোল বানিয়ে খান, স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুবই ভালো আর খেতেও হয় অসাধারণ। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন।